Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ika Octavia Rizky. My student number is 200.19. From class management 19D, I would like to present my English for business arrangement. Read English text about negotiator and DOJ lawsuit against Apple and the 5 US major publisher and its translation. Apple and US book publisher on April 12, 2012, the United States Department of Justice (DOJ) sued Apple and 5 major US publishers for calling to raise the price of e-books. Thereof, the publisher sadly the suit to others, and Apple were unwilling to settle. In January 2010, the publisher had negotiated a new business model for e-books pricing with Apple as it prepared to launch the iPad. In exchange for a 13% sales commission, Apple would let the publisher set their own price for e-books. For the publisher, this pricing model appeared to be a vast improvement on their pricing arrangement with Amazon. After at least one of the publishers their net to delay release of its digital edition, Amazon reluctantly replied its flat $9.99 price for e-books with Apple's model, and price rose industry went to about $40.99 on average. The DOJ lawsuit suggests that the negotiator and attorney involved may have neglected to thoroughly analyze whether their arrangement would truly create value for consumers and thus whether in fact within the parameters of U.S. antitrust law. In the flush of hammering out a deal that appears to create synergy for everyone involved, negotiators sometimes neglect to consider how their arrangement could affect outsiders and oversight with ethical and legal implications. From the text in Indonesian language is Penerbit buku Apple dan AS pada tanggal 12 April 2012, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menuntut Apple dan 5 penerbit utama AS karena berkolusi untuk menaikkan harga e-books. 3 penyiar menyelesaikan gugatan itu. 2 lainnya dan Apple tidak bersedia untuk puas.
pada bulan Januari 2010 menegosiasikan model bisnis baru untuk penetapan harga e-book, dan Apple saat bersiap untuk meluncurkan iPad dengan imbalan komisi penjualan 30%, Apple akan membiarkan penerbit menetapkan harga mereka sendiri untuk e-books. Bagi para penerbit, model penetapan harga ini tampaknya merupakan peningkatan besar pada pengaturan grosir mereka dengan Amazon, setelah setidaknya salah satu penerbit mengancam untuk menunda rilis edisi digitalnya. Amazon dengan enggan mengganti harga flatnya $9,9 untuk e-books dengan model Apple, dan harga naik di seluruh industri sekitar $14,9 rata-rata. Gugatan DOJ menunjukkan bahwa negosiator dan pengacara yang terlibat telah lalai untuk menganalisis secara menyeluruh apakah perjanjian mereka akan benar-benar menciptakan nilai bagi konsumen, dan dengan demikian apakah itu masuk dalam parameter undang-undang anti-monopoli AS. Dalam kesibukan memutuskan kesepakatan yang tampaknya menciptakan sinergi untuk semua orang yang terlibat, negosiator kadang-kadang mengabaikan untuk mempertimbangkan bagaimana kesepakatan mereka dapat mempengaruhi orang luar, pengawasan dengan implikasi etis dan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.